प्रज्योत मायेंकार एंड्रॉयड मॅन ऑफ गोवा हें नांव जोडुल्लो असो गोंयचो तरणाटो जाणें आख्ख्या जगांत एंड्रॉयड आनी मोबायल एप्सांचेर 300 वयर प्रेझेंटेशनां आनी उलोवपां दिल्लीं आसात आनी इनामां जिखपी अशीं मोबायल एप्स केल्लीं आसात, जाका अमेरिकेच्या वरिश्ठ इंटेल आनी गूगल कंपनीच्या वेगवेगळ्या प्रोग्रामांनी प्रमुख बसका आसा, जो आमच्या भारत देशांत जायत्या स्टार्टअप्स कंपन्यांक मेंटरींग व मार्गदर्शन करता. जाणें गुगल्स डेव्हलपर ग्रुप गोवा ह्या जोम्यान फुडारपण घेवन 2011 वर्सा गोवा एंड्रॉयड युजर्स ग्रुप हो स्थापलो. GCCI म्हणजे गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीच्या यंग एंटरप्रेन्युअर्स फोरमाचो जो चेअरमन जावन आसा आनी जो आपलो टॅक्नॉलॉजीचो मोग आनी उर्बा गोंयच्या खेड्या गांवांतल्या स्कुलांनी वचून भुरग्यांक वांडटा आनी तसोच गोंयच्या न्यूजपेपरांनी टॅक्नॉलॉजी बद्दल बरोवन लोकांचे अवेरनेस वाडोवंक प्रयत्न करता. पणजी सांतिनेज कामत प्लाझाच्या शेजाऱ्याक आशिल्ले प्रज्योतान घडिल्ले कंपनीची काणी आयच्या आमच्या एपिसोडान तुमचे मुखार. एंड्रोसीड, गोवाज वर्ल्ड क्लास मोबायल ॲप्स इंजिनियरिंग स्टुडिओ. हाय, ही कंपनी प्रायमरीली मोबाईल ॲप्लिकेशन्स डेव्हलप करता. आमचे क्लायंट्स जगभरात आसून आमी जे ॲप्लिकेशन्स तयार करता ती त्यांच्या सायडीच्यान खूब तरेन यूज जाता. जे आमचे जे टीम मेंबर्स आसा ते चडशे गोंयचेच आसा आनी आमी जेन्ना स्टार्ट केल्ले तेन्ना आमी सगळे वेब रिलेटेड एक्टिविटीज करताले. जेन्ना मोबायल रेवल्युशन आयलें तेन्ना आमी मोबायलाचेर काम करपाक स्टार्ट केलें आनी अजून पर्यंत आमी iOS, एंड्रॉयड अशे हे टॅक्नॉलॉजीन आमी काम करता. सो जेन्ना इनिशियली आमी जेन्ना स्टार्ट केलें वेबसायट करप, थोडे एप्लिकेशन्स करप, एक मनान अशें आयलें की जे आमी सोल्युशन प्रोवायड करता ते एक सिंपल सोल्युशन्स आसा जाका आमचे नॉलेज बेस्ड अप्रोच कांय ना. आणि पर्सनली म्हज्या मते तरी नॉलेज बेस्ड इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ज्याक स्वताक इम्प्रूव करून क्वॉलिटी वाडोवं शकता खंयच्या प्रॉडक्ट डिलिव्हरेबल्सची. आणि तेन्ना म्हज्या लक्षांत आयलें की मोबायल रेवल्युशन तेन्ना स्टार्ट जालें. गुगलान एक्चुली एक स्टेप घेतलो की मोबायल एजुकेट्स करप. आणि म्हाका पर्सनली अशें दिसलें की त्या वेंचरान आमी भितर एंट्री करप की मोबायल ॲप्लिकेशन्स करप सिंपल असो. आणि स्वता हांव तो शिकलो आणि देन एक स्मॉल टीम पयली बिल्ड केली आणि तेच्या आमी ॲप्स बिल्ड करपाक स्टार्ट केले. रिस्क आसलो पण म्हाका ती रिस्क घेवपाची क्षमता आसली. सो तीच हांवें म्हज्या टीम मेंबरांक सांगलें की रिस्क घेवपाची एक क्षमता आसपाक जाय आणि ती खूब इम्पॉर्टंट आसता. कित्याक एक स्टार्टअप दृश्टिकोनाच्यान रिस्क घेवप ही खूब इम्पॉर्टंट गोष्ट आसता. आनी जेन्ना ती घेतली एक बरो अप्रोच तयार जालो. आय थिंक वन ऑफ द गुड मायलस्टोन की अजून पर्यंत आमी त्याच टिमान भितर आसा आणि थँक्स टू गुगल ऑल्सो की इतले इनोवेटीव प्रोडक्ट्स येता. सो आमी स्मार्ट वेराचेर काम केल्लें आसा, एंड्रॉयड टीव्हीचेर काम केल्लें आसा, गुगल ग्लासाचेर काम केल्लें आसा, वीच इज अगेन अ गुड थिंग. सो वन ऑफ द अर्लियस्ट अडॉप्टर्स ऑफ मोबायल डेव्हलपमेंट इन गोवा. टुडे लॉट ऑफ स्टार्टअप्स बिलीव इन अस. अशी एक इम्पॉर्टंट स्टेप जाल्ले आसा आणि वी वर्क विथ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स. कित्याक आमकां तो पेन खबर आसा की एप्लिकेशन कशें करप आनी तो एक चॅलेंज आसता. कित्याक वेब कोणूय पळयता, कित्याक वेबसायट पास जाली जाल्यार एटलिस्ट एकदां विजीट करतली. पण ॲप अशो एक स्ट्रीम आसा जो एकदां इन्स्टॉल केलो की हेजी गॅरंटी नासता की तो यूज करतलो की तो अनइन्स्टॉल करतलो. तो एक चॅलेंज मेंटेन करपाक स्टॅटिस्टिक्स प्रमाणे अरावंड 10 to 12 apps a human being will install on the smartphone. भितरलो आमचो ॲप आसपा खातीर एक स्ट्रगल पिरियड आसता. आमकां एक खबर आसा की आमी 2-3 क्लायंट्सा बरोबर अशें काम केल्लें आसा जो ॲप सक्सेसफूल जाल्लो आसा. टू नेम अ फ्यू, क्युरोफाय जो ताका गुगल लॉन्चपॅड अवॉर्ड मेळ्ळो आसा. इट वॉज ऑल्सो द टाय द नॉट समिटाक विनर आसलो, रिसिव्ड अ ह्यूज फंडींग आणि तेजें फूल आर्किटेक्चर आमी केल्लें आसा. रिसंटली आमी एक ॲप लॉन्च केल्लो आसा जो ई कॉमर्स मार्केटाक चॅलेंज करता इन गोंयान. सो इवेंच्युअली आमी अशें अंडरस्टँड केलें की क्लायंट्सांक फक्त ॲप दिवन काय उपयोग ना, तांकां एक इंजिनियरींग स्ट्रक्चर जाय. सो आमची जी कंपनी आसा इज व्हेरी स्पेसिफीक टू मोबायल स्टुडिओ जे आमी डिझायन करता, तेजें आर्किटेक्चर कंप्लीट डिझायन करता, तेजें इंजिनियरींग करता. म्हणजे इंजिनियरींग रायट फ्रॉम तो ॲप कसो आसपाक जाय, फीचर्स सस्टेनेबल आसतले का ना, जे स्केलेबिलिटी आसतली का ना, हो कंप्लीट बंडल पॅकेज मेळटा. सो देन आमकां कळटा की आमी क्लायंटा कडल्यान कितें एक्सपेक्ट करता आनी क्लायंट आमच्या कडल्यान एक्सपेक्ट कितें करता. सो हो जेन्ना ब्रीज कंप्लीट जाता तेन्ना आमी क्वॉलिटी आनी डिलिव्हरेबल्स दिवपाक सामके सक्षम आसता अशें म्हाका दिसता. प्रज्योताक बिझनेस करपाची कीड केन्नाच्यान लागली काय? कंपनी जे स्टार्ट करपाची असली हे म्हज्या ऑलरेडी मनान आसलें. जेन्ना हांव इंजिनियरींग करतालो हें ऑलरेडी म्हज्या मनान आयिल्लेंच. सो तेन्ना हांव ल्हान ल्हान प्रोजेक्ट्स करतालो कॉलेजीन आसुनूच, जे वेबसायट बिल्ड करप,
खंयचे प्रोजेक्टाक कोणाक हेल्प करप, स्वताचो प्रोजेक्ट्स करप, मिनी प्रोजेक्ट्स करप. सो हे नेटिवली म्हज्या भितर एक गूण असलोच. आनी फॅमिली जे बिझनसान आसा तेच प्रमाणे हो ब्लडान ऑलरेडी हो DNA असलोच. आनी हे कारणान नेटिवली म्हाका हो इंट्रस्ट पयलींच्यानूच आसलो. सो म्हाका जॉबाक ऑफर आसून सुद्दां हो म्हाका म्हज्या सेकंड हितून केन्ना येवूच नासलो. जेन्ना कंपनी स्टार्ट केली तेन्ना ऑब्वियसली म्हणजे प्लेस कितें करपाचें, क्लायंट्स कशे हाडपाचे, हे बेजीक क्वेश्चन्स आसले. पण तेन्ना पेरंट्साचो बरो सपोर्ट आसलो. ज्या प्रमाणे आमी हो जे ऑफिस आसा जे म्हाका मनाक म्हज्या खूब लागीं आसा, थंय हेल्प पडली बरी. आनी पेरंट मोटिवेशन असल्या कारणान हो 50% काम ऑलरेडी जाल्लें आसता आनी 50% म्हजें हार्डवर्क आनी पॅशन ड्रिवन ऑलरेडी असल्या कारणान तो फुडें हेल्प करपाक बरें मदत पडली. प्रोजेक्टान अजून मेरेन व्हडलीं व्हडलीं कामां केल्यान आनी वरां जोडल्यान ताजे बद्दल आयकुया. हांवें इनिशियल जे स्कुलींग आसा ते हेडगेवार स्कुलांतल्यान केल्लें आसा आनी ताच्या मागीर हांवें मुस्टिफंड म्हजी 10वी, ताच्या नंतर मुस्टिफंड हायर सेकंडरी जो पयलो बॅच आसलो आमचो, जो मॉर्निंग बॅच ऑफ मुस्टिफंड आसलो. आनी इवेंच्युअली म्हाका जे प्रमाणे म्हाका इंजिनियरींग आवड खूब असली, मागीर हांवें रायसोर इन्स्टिट्यूटांतल्यान म्हजें इंजिनियरींग कंप्लीट केलें आनी मागीर बिट्स पिलांनी म्हजें मास्टर्स कंप्लीट केलें. आनी इवेंच्युअली हांवें म्हजें प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट प्रोफेशनल जी डिग्री आसा ती IIT दिल्लीच्यान कंप्लीट केली. मोस्ट इम्पॉर्टंटली हेजें एज्युकेशन म्हजें जेन्ना एक लायफ सायकल आसलें म्हणजे म्हाका टिचरीन खूब सपोर्ट केल्लो आसा. ड्युरींग माय इंजिनियरींग आय वॉज बेस्ट आउट गोईंग स्टुडंट ऑफ द इयर एज वेल. आनी जो हे मोटिवेशन फॅक्टर आसा टिचर्सा कडल्यान शिकप, टिचर्सा बरोबर रावन जे प्रॉस्पेक्ट्स आसा इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट्सान फिजिबिलिटी आसा, एक दूरदृश्टीकोन अंडरस्टँड करप तेंच्यातल्यान. सो ऑल क्रेडिट्स टू ऑल द टीचर्स फॉर वॉट आय एम टुडे एंड फॉर द फ्युचर डेज टू कम. I've given around 302 talks around the globe, the prominent ones being DroidCon Greece, Android Developer Days in Turkey, Google Southeast Community Summit in Sri Lanka. I was very privileged. I was the only Indian speaker there at DroidCon Greece, including Android Developer Days also, which was in Turkey. What I've learned is, as a responsible contributors to the Android ecosystem, you just not gain knowledge, but you also share knowledge. I'm one of the Intel innovators in India, and I'm the only one in Goa, and also one of the mentors for the startups in the mobile space. As a part of the PMO initiative, I was actually sent by Google at the Gujarat summit, wherein MyGov organized a contest for the innovative ideas from the state. And it was interesting that I was the mentor who actually guided a lot of startups there, and we could see innovative ideas coming out from it. It was actually held in 4 different cities in India, and Ahmedabad being one of them. And I guided a lot of startups there, not just from the design perspective, from the development perspective also. So as a voluntary work, I made a small group form kello initially, which initially included only 5 people. But the best part was की ह्या ग्रुपांतल्यान एंड्रॉयड भुरग्यांक शिकप आनी एंड्रॉयड रिलेटेड एक्टिविटीज करप हो आमचो मेन हेतू आसलो. म्हणजे भुरग्यांनी जॉइन करप. एवरी 3rd सॅटर्डे आमी मिटअप करता आनी त्या मिटअपान आमी भुरग्यांक शिकयता की नवें कितें आसा, वीकली रिलीजीस कितें आसा, तेंचे डेवलप कशें करप, बेस्ट प्रॅक्टिसीस कितें आसा. तशेंच जेन्ना हांव स्वता एंड्रॉयड शिकतालो, एक म्हाका समज आयली की गोंया जो नॉलेज बेस्ड सॅक्टर आसा तो खंय एक वीक पॉयंट जाल्लो आसलो. आनी त्या पॉयंटार म्हाका दिसलें की गोंयच्या स्टुडंट्सां खातीर आनी प्रोफेशना खातीर एक प्लॅटफॉर्म सेट करप. सो एंड्रोसिडा थ्रू हांवें 2 मेजर कॉन्फरन्सीस लॉन्च केले, ते अजून चलता. एक म्हणजे नायट्रोड्रॉइड आनी दुसरो म्हणजे ड्रॉइड सिंग, जो आमी मागीर इवेंच्युअली मुंबय व्हेलो. पण बेस्ट पार्ट असलो की हो असो एक फर्स्ट अप्रोच असलो जो स्टुडंट्सां खातीर भायले जे प्रोफेशनल्स आसता जे एंड्रॉयड शिकता ते गोंया येवन तांकां नॉलेज शेअर करप. जी टेक्नॉलॉजी काल लॉन्च केल्ली आसा ती आज लोकांक फुडें प्रोड्यूस जाल्ली. हो एक सेगमेंट आसलो. म्हणजे जे आमी म्हणटा की गोंयान नॉलेज बेज ना, तो एक ब्रीज करपाचो आसलो. सो एवरी इयर आमी हो नायट्रोड्रॉइड गोंया ऑर्गनायज करता आनी डिफरंट कंपनीज असोसिएट जाता. थोडे नांवां घेवची असली जाल्यार गिटहब हो असो एक फर्स्ट सोर्स कंट्रोल रेपोजिटरी कंपनी आसा, वर्ल्ड वायड रेकॉग्नायज आसा. ती गोंया फर्स्ट टायम आमचे कडेन कोलॅबोरेट करून आमी हो इव्हेंट केल्लो. इंटेल, मायक्रोसॉफ्टाचे स्पिकर्स आयिल्ले आसा. तशेंच आमी नोकिया एक्स जेन्ना लॉन्च जाल्लो, जो आतां फेड ऑफ जाल्लो आसा, पण तेन्ना सुद्दां आमी अशे खूब वर्कशॉप्स केल्ले आसा. सो
आमी जी कंपनी आसा ती डेव्हलप करतात पण एट द सेम टायम आमी वर्कशॉप्स आणि कॉन्फरन्सीस करता हेजें कारण म्हणजे की आमकां जस्ट नॉट डेव्हलपमेंटाचेर फोकस करपाचो ना पण एक नॉलेज सेगमेंट करपाचो आसा ज्या प्रमाणे भुरग्यांची हांगा ग्रोथ जाता नॉट जस्ट टेक्नॉलॉजिकली बट इनोवेटिवली इट्स बीन प्रिविलेज टू बी chairperson at the Young Entrepreneurship Forum at Goa Chamber of Commerce. That's the position which I got last year for the span of 2 years, and it's been really good. We organized several events. We call them as a YEF Catalyst. We help the young minds from Goa to know about startups, how they can bring their own startups into the world map, and what takes to be an entrepreneur. We recently organized a Your Story event, which was by Your Story team, which came down to Goa and organized this Tech Sparks event, wherein a lot of startups were showcased. There were panel discussions. So our idea at YEF is to make sure that we boost local talent, local talent to be an entrepreneur, wherein Goa gets seen as a hub for the entrepreneurship as well. And it's good to know that the trend is changing, and my efforts are always towards helping people to grow. आयटींतल्यान गोंयांत गोंयकारांचो खऱ्यांनीच फायदो जावं येता काय आनी हें जावपाक आमी कितें करचें पडटलें टेक्नॉलॉजी गोंयांत खूब स्कोप आसा जे ल्हान गोश्टी आमी जे पयलीं पेपर वर्काचे करताले ते आतां मोबायलाचेर जावपाक लागल्या ऑर वेब रिलेटेड एक्टिविटीज जावपाक लागल्या जी गोश्टी आमकां बिलीव करपा जाय आसली एक 5 वर्सां पयलीं जी आतां आमी बिलीव करपाक लागल्या म्हज्या मते आयटीचो एडवर्स इफेक्ट खंयच्याच गोश्टीचेर ना आनी गोंयांत एक हांवें अशें पळयल्लें आसा की जे आयटी कंपनीज आसा मोस्टली ते रिक्रूट करता गोंयकारांकूच म्हणजे एक 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 बरो बिलीव जाल्लो आसा इनफॅक्ट आयटी विल अलाव बुस्टिंग ऑफ boosting of lot of things that will come on the way. It could be in the segment of governance, it could be in retails, in manufacturing. Also bits and pieces and some connected pieces zale, then I think IT has a lot of scope, and that will only happen when people believe in IT in Goa for betterment of IT in Goa. We should not compete with Bangalore. Goa has its own taste, beach, tourism, and a fun environment असा. आणि आता समज स्टॅटिस्टिक्स पळयले जाल्यार भायल्यो कंपनीज गोंयांत येवन सेटल जावपाक लागता म्हाका अशें दिसता की सिलिकॉन व्हॅली एक प्लेस न्ही तो एक विजन आसा आनी हो विजन खंय जावं शकता जो गोंयानूय जावं शकता खंयच्या भागान जावं शकता पण सिलिकॉन व्हॅली ओवरनायट सिलिकॉन व्हॅली जावं ना ताका लोकांचे एफर्ट्स आसा कंपनीज टुगेदर आसा इनोवेशन आसा समज सिलिकॉन व्हॅलीन जावं शकता जाल्यार सिलिकॉन व्हॅली गोंयानूय जावं शकता पण ताका एक हार्डवर्क एंड इनोवेशन गरज आसा जी गोंयांत ट्रिमेंडस पोटेंशियल आसा आनी म्हज्या असले जितले जे साथी IT प्रोफेशनल्स आसा नाल्यार कंपनीज आसा टुगेदर समज एफर्ट्स केले जाल्यार इन 5 years यू नेवर नो की गोवा एक सिलिकॉन व्हॅली जावं शकता गोंयांत एक्चुली IT सेटअप करपाक बरें सिंपल आसा लो कॉस्ट जे इनिशियल कॉस्ट आसा आनी कन्सिडरींग IT फॉर्म करपाक एक्चुली इतले डिफिकल्ट नासता यू जस्ट रिक्वायर बेर मिनिमम इन्फ्रास्ट्रक्चर एक टेबल आणि इंटरनेट कनेक्शन ही 2 रिक्वायरमेंट असल्यान जगभर खंय सेटअप करू शकता गोवा फेवरेबल आसा जे समज आमी 10 वर्सां पयलीं पळयल्यार इतले फेवरेबल नासली पण आता जे एक लोकांक गरज कळपाक लागल्या की IT इज दी फ्युचर की IT जे आमी खंय कितें केलें खंयच्या ऑफिसान समज गेले जाल्यार IT इज दी बॅकबोन आनी तो जेन्ना लोकांक कळपाक लागला की तेजें व्हॅल्युएशन सुद्दां वाडपाक लागला आनी आय थिंक दॅट्स दी होल थिंग जे आय मीन एक सिंपल केस समज कन्सिडर केली आतां जे भाजयो आमकां शॉपार वचून बाय करपाक पडटाले त्यो आतां घरा येवपाक लागला विथ सिंपल एप्लिकेशन सो आतां हो कनेक्ट जसो जाल्लो आसा गोंयांत हो इम्प्रुवमेंट जाल्लो आसा आनी गोवा बिलीव करपाक लागला सो टुरिजम आनी IT टुगेदर आर मुवींग अहेड आय एम शुअर दॅट इन नो टायम IT वील ऑलवेज बी अहेड ऑफ टुरिजम एंड्रोसिडाचे ह्या फुडले प्लॅन कितें आसात काय एंड्रोसिडाचो गोल जो आसा तो मॅक्सिमम एक गोंया खातीर एक प्लॅटफॉर्म तयार करपाक जे गोंयचे भुरगे जे भायर वता तांकां एक बिलीव दाखोवपाक की गोंयांत सुद्दां कंपनीज आसा जे प्रमाणे रिक्रुटमेंट जावं शकता गोंयांत बिलीव करूं शकता भायर वचपाची कांय गरज ना इन 5 to 20 years I definitely look forward to setting a base in Silicon Valley. Always been my dream. जेन्ना हांव ट्रॅव्हल करता Google pays for my trip to go to Google I/O एवरी इयर जो एन्युअल डेव्हलपर कॉन्फरन्स जाता तेन्ना अशें दिसता की हांगा एक स्पेशल एर आसा जे टॅक रिलेटेड जे एनवायरमेंट आसा